राधे 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 राधे। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में। और बताइए कैसे हैं? वंदना दीदी हूँ, नमस्ते। ठीक, खुश रहो खुश रहो। और बताइए कैसी हैं? राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10 लोग जुड़े हैं, सभी लोग लाइक करते जाइए, लाइक कर दीजिए भैया। और बताइए आप सब कैसे हैं? हर हर महादेव। राधे राधे। 5 लोग की वाचिंग दिख रही है। हर हर महादेव। राधे राधे। ओ, लाइट भी कट गई है यहाँ पे। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत हो। कमेंट करते जाइए।
हर हर महादेव। राधे राधे। एक लोग की वाचिंग दिख रही है, 3 लोगों की वाचिंग है। लाइक करते जाइए सभी लोग। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत हो। और वंदना दीदी कैसी हैं? दीदी हमारी लाइव में आप आई, और बताइए कैसा लगा आपको? जीरो वाचिंग। हर हर महादेव। राधे राधे। एक लोग की 2 लोगों की वाचिंग हो गई है। हर हर महादेव। राधे राधे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रही। राधे राधे। हरे महादेव। हरे महादेव। राधे राधे। हरे महादेव। हरे महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। और बताइए कैसी हैं? लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक करते जाइए। हिंदी में कमेंट करिए। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव में। हर हर महादेव। राधे राधे। बिस्तर मुड़ा होती। राधे राधे। 4 लोग की वाचिंग दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत हो। मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए कैसी हैं? आप बताइए कैसी हैं दीदी? और बताइए दीदी, आप सबका भोजन हो गया?
राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत हो सबका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। जीरो वॉचिंग हो गई है और सभी लोग हमारे लाइव में जुड़ जाइए, लाइक करिए और कमेंट करते बताइए। और सभी लोग बताइए आप हमारे लाइव में सबको कैसे लगा। 3 लोग की वॉचिंग हो गई है और कमेंट करिए। वॉचिंग इतना लोग के दिख रही है लेकिन लाइक एक ही मिली है। सभी लोग लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे यहाँ लाइट भी कट गई है देखिए, और इतना गर्मी लग रही है। देखो कैसे सब लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग। 2 लोग का कमेंट आ रहा है लेकिन तो लाइक एक ही मिली है। अब 0 वॉचिंग हो गई है। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 1 लोग की वॉचिंग दिख रही है। राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे 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 राधे। 0 वॉचिंग दिख रही है। सभी लोग हमारे लाइव में जुड़ जाइए।
राधे राधे गायत्री दीदी, राधे राधे। आज हम भी अपना लाइव रात में चला दिए हैं। दीदी हिंदी में कमेंट करिए। आज वैसे ही मेरा मन कहा कि हम भी लाइव रात में चला दे रहे हैं। और दीदी बताइए कैसी हैं आप। लाइक करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दीदी हिंदी में कमेंट करिए। हाँ दीदी लाइक हो गई। हाँ दीदी आपका लाइक मिल गई है। और दीदी बताइए कैसी हैं आप। राधे 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 राधे। राधे राधे हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। और बताइए कैसी हैं। ठीक है दीदी ठीक है। राधे राधे दीदी राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे भैया। और बताइए कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत हो हमारे लाइव में। राधे राधे। ठीक है दीदी ठीक है। आप 1 घंटा सपोर्ट करेंगी तो हम भी आपका सपोर्ट कर देंगे। आप जब चलाना अपना लाइव तो बता देना शाम को। अच्छा ठीक है दीदी। मेरे लाइव बंद होने के बाद अपनी लाइव चलाएंगे। ठीक है दीदी तब हम आपको ऐसे लाइव में छोड़ देंगे कमेंट करके। अगर 1 घंटा सब लोग सपोर्ट कर देंगे तो कर देंगे, नहीं तो हम। ठीक है दीदी ठीक है। ठीक है दीदी ठीक है। आन रहिए। राधे 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 राधे। ठीक है दीदी आन रहो। वाचिंग बस दिखना चाहिए सबका। 0 वाचिंग हो गई है। वाचिंग दिखना चाहिए बस। वाचिंग नहीं दिख रही है। 2 लेख का कमेंट आ रहा है और वाचिंग भी 2 दिखनी चाहिए। 0 वाचिंग हो गई है देखिए सभी लोग।
हम्म।
हम्म।